오직 Tetapi kamu 성령이 akan 너에게 menerima kuasa kalau Roh 임하시며 Kudus 너희가 turun ke 권능을 atas kamu 받고 dan kamu akan 예루살렘과 menjadi saksiku 온 di 유대와 Yerusalem, 사마리아와 땅끝까지 Yudea, 이르러 내 Samaria 증인이 sampai ke 되리라 ujung bumi. 하시니라. 이 Sesudah ia 말씀을 mengatakan 마치시고 demikian, 그들이 terangkatlah ia 보는데 disaksikan 올려져 oleh 가시니 mereka dan awan 구름이 그를 menutupnya dari 가리어 pandangan 보이지 않게 mereka. 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 Berdirilah dua orang 이르되 yang 갈릴리 berpakaian putih 사람들아 dekat mereka. 어찌하여 Kata kepada 서서 mereka, 하늘을 "Hai orang 쳐다보느냐 Galilea, 너희 가운데에서 하늘로 올려지신 Biarkan 이 kamu 예수는 pada datang 하늘로 kembali dengan cara 가심을 yang 본 sama seperti 그대로 kamu melihat 오시리라 dia naik ke 하였느니라. surga." 아멘. Amin. 마라나타 신앙이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Iman Maranatha. 이 마라나타의 뜻은 주 예수여 오시옵소서라는 뜻입니다. Jadi kata Maranatha artinya adalah ya Tuhan datanglah kembali. 그래서 지금 이 시대에 많은 사람들이 종말을 두려워하고 있습니다. Banyak sekali orang sebenarnya 올려주시나? merasa takut akan hari kiamat. 많은 사람들이 종말이 두렵지만 우리는 그 날이 주님 오시는 날입니다. Untuk banyak orang mereka menakuti kiamat, namun sebenarnya hari kiamat itu adalah hari Tuhan Yesus datang kembali. 왜 이 시대 사람들은 종말이 두렵습니까? Mengapa orang dunia ini begitu takut dengan hari kiamat? 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab menulis 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이고 그 이후에는 심판이 있다라고 말씀하십니다. dalam Ibrani 9 ayat 29 berkata bahwa semua orang akan mati sekali saja, namun mereka juga akan dihakimi untuk sekali saja. 심판의 자리에 누구도 피하여 갈 수가 없습니다. Dan sebenarnya tidak ada orang yang dapat melalui hari kiamat. 우리는 심판을 받는 자리가 아니라 상급을 받는 자리예요. Namun sebenarnya kita semua tidaklah dihakimi, namun kita adalah orang-orang yang diberikan hadiah, 여러분 menerima. 상을 받으시겠습니까? 벌을 받으시겠습니까? Bagaimana dengan Anda sekalian? Apakah Anda mau dihakimi atau diberi upah? 네. 왜? 자신이 없으신가요? 모두 하나님 상급이 예비되어 있는 줄 믿습니다. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan hidup dengan upah yang dari Tuhan. 그래서 기독교 신앙 핵심은 예수 그리스도의 십자가와 그의 부활입니다. Untuk kekristenan, inti kita adalah kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. 예수 그리스도께서 십자가에서 모든 구원의 사역을 완성하셨어요. Yesus Kristus telah menyelesaikan keselamatan di atas kayu salib. 이제 우리는 지금 살아가는 시대는 뭡니까? Untuk itu, apakah dunia yang sedang kita hidupi saat ini? 성령님의 역사 속에서 복음을 전가하는 삶을 우리가 사는 것입니다. Kita semua sedang hidup dengan tuntunan Roh Kudus. 이 시대의 마지막이 언제입니까? Kapankah akhir dari dunia ini? 온 천하에 이 복음이 전거되고 난 이후에 끝이 온다라고 말씀하고 있습니다. Firman Tuhan berkata bahwa akhir dari dunia ini akan datang ketika firman diberitakan ke seluruh dunia. 성경 66권의 핵심은 곧 예수 그리스도입니다. Dan intisari dari 66 kitab di Alkitab adalah Yesus Kristus sendiri. 어떤 분이 얘기하시더라고요. Ada orang yang berkata begini, 이 성경을 신약 구약 성경을 꼭 짜면 뭐가 나올까 질문했어요. katanya kalau seluruh kitab ini 66 kitab perjanjian lama perjanjian baru diperas, apakah yang akan keluar? 십자가의 보혈이 나온다. Katanya akan keluar darah kayu salib. 그처럼 이거 비유적인 표현이지만 이 성경에는 구원에 대한 핵심이 기록되어 있는 거예요. Ini hanyalah sebagai analogi, namun memang sebenarnya inti dari analogi itu adalah Yesus Kristus adalah inti dari Alkitab. 여러분, 그래서 우리는 이 성경을 통해서 복음의 핵심들을 자꾸 알아가야 됩니다. Untuk itu, sambil membaca firman Tuhan, kita harus bisa selalu melihat intisari firman. 그럴 때 살아나는 거예요. Karena begitulah caranya kita untuk bisa hidup. 이사야 53장 4절에서 6절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Yesaya pasal 53. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. Bahwa ia tertikam oleh karena perbuatan 그가 kita. 상함은 우리의 죄악 때문이라.
Dan penyakit kitalah yang dia tanggung. 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 Dan oleh karena kita yang diganjarkan 그가 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 받았도다. dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 그래서 이 말씀처럼 예수 그리스도가 오셨어요. Dan sama seperti firman Tuhan ini, Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini. 빌립보서 2장 6절에 그는 근본 하나님의 본체시다. Filipi 2 ayat 6-8 berkata bahwa ia setara dengan Allah. 예수님은 누구라고요? Jadi siapakah Yesus 자, itu? 따라합시다. Ikuti saya. 예수는 Yesus 그리스도. adalah Kristus. 예수님은 Yesus adalah 하나님이십니다. Allah sendiri. 하나님이신데 그 하늘의 보좌를 내려놓고 이 땅에 오신 거예요. Ia adalah Allah, namun datang ke dunia ini menjadi seorang manusia. 자기를 낮추셨어요. Ia merendahkan dirinya. 그리고 죽기까지 복종하셨습니다. Dan ia bahkan taat sampai mati. 왜요? Mengapa? 하나님이 나를 사랑하셨어요. Karena ia mengasihi kita. 우리 말고 Bukan 나를 kita. Saya. 네. Secara pribadi. 자, 우리 고백합시다. Mari kita katakan. 예수님이 Tuhan Yesus 나를 위해서 mati 십자가에 di kayu salib 죽으셨습니다. untuk saya. 아멘. 여러분, 우리 아니에요. Jadi bukan kita. 그래서 여러분이 이 구원에 대한 감사와 감격이 자꾸 흘러넘쳐야 돼요. Jadi untuk itu, kasih salib, darah salib itu harus selalu melimpah, mengalir dalam kita. 때때로 이 귀신에게 고통당하는 사람들을 만날 때가 있어요. Ada saat-saat di mana kita juga bertemu orang yang kerasukan setan. 요즘에 드라마에서 전 세계가 다 비슷해요. Sebenarnya sekarang kalau kita melihat drama, seluruh dunia itu sama. 귀신이 안 나오는 데가 없습니다. Tidak ada yang tidak ada setannya. 그리고 전생이 나와요. Atau mungkin hidup sebelum sekarang. 내가 예를 들어서 데보라가 500년 전에 공주였어요. Contohnya Deborah 500 tahun itu adalah princess. 그런 스토리 많이 나오잖아요. Jadi banyak kan drama yang begitu. 왜요? 공주 아닙니까? Apa saya bukan princess? 그런데 여러분, 이 모든 스토리들이 사실은 사단이 장난치는 거예요. Tapi sebenarnya semua cerita-cerita ini adalah permainan iblis. 교회 안에 하나님 말씀보다 사람들의 합리적인 판단이 들어왔어요. Karena di dalam gereja bukannya ditekankan firman, namun malahan yang ditekankan 어느 adalah 순간 동성애가 norma-norma. 교회 안에 들어와 버렸어요. Dan bahkan gay, lesbian juga sudah masuk ke 그래서 dalam 얘기하는 겁니다. 하나님이 실수해서 나를 여자로 만들었다. gereja, sehingga orang-orang berkata bahwa Tuhan itu telah salah 나의 menciptakan 정체성은 saya. 남자다. Saya seharusnya menjadi pria bukan 갑자기 wanita. 이제 남자로 우리 아프리카 얼마나 이쁜데 갑자기 남자로 바뀌고 Contohnya Apli yang cantik ini tiba-tiba berubah jadi seorang pria. 우리 노비가 갑자기 나는 남자 되고 싶어요. 말해요. Dan Novi tiba-tiba bilang, aku mau jadi cowok aja. 그것은 하나님께 도전하는 거예요. Ini sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang menantang Allah. 여러분 하나님이 만드신 나를 발견하는 겁니다. Mari kita carilah diri kita yang diciptakan Tuhan. 그렇다고 해서 동성애를 하는 사람들을 미워하라는 얘기 아닙니다. Namun saya tidak mengajak kita semua untuk membenci orang-orang yang transgender. 그들이 몰라서 그래요. Mereka hanya tidak tahu saja. 그들이 하나님 만나고 잃어버린 하나님 형상 회복하면 되는 거예요. Dan yang harus mereka lakukan adalah memulihkan kembali apa yang sudah hilang. 그래서 잃어버린 모든 것을 회복하기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. Dan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk memulihkan segala sesuatu 우리 yang 일부 예배 hilang. 때도 함께 나눴습니다. Seperti yang kita telah dengar di firman ibadah 요한복음 pertama. 1장 29절에 예수 그리스도는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. Bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. 다른 길이 있습니까? Apakah ada jalan yang 다른 lain? 방법이 있습니까? Apakah ada cara yang lain? 제가 귀신 들린 사람들에 대한 얘기를 앞서 했습니다. Tadi saya baru saja bercerita tentang orang yang kerasukan roh jahat. 얼마나 불쌍한지 몰라요. Sebenarnya sangat 그 상황에서 벗어나고 싶어서 몸부림을 칩니다. Dan orang-orang akan terus-menerus berusaha keluar dari roh-roh jahat itu. 근데 그 어떤 것으로도 해결이 안 돼요. Namun sebenarnya tidak ada satupun hal yang dapat menyelesaikan. 고등학생 하나가 집을 자꾸 나가요. Ada seorang anak SMA yang selalu mau
keluar dari rumah. 그리고 여자애가 자기 몸을 팔아가지고 돈을 벌어요. Atau seorang anak perempuan yang menjual dirinya. 그 말이 안 되잖아요. Ini sangat tidak masuk 집이 akal. 가난한 것도 아닙니다. Mereka bukannya miskin. 부모님이 이상한 사람도 아니에요. Orang tuanya juga bukan orang tua yang 왜 aneh. 이러냐고. Namun 도대체 mengapa anak 병원에 seperti itu? 데려가고 약을 먹이고 Dibawa ke rumah sakit, diberi minum obat, 어떤 시설에 들어가서 치료도 받고 dan bahkan mengikuti terapi-terapi. 안 돼요. Tetap saja tidak 집에 bisa. 데려오면 어느 순간 도망가 있어요. Setelah dia datang ke rumah langsung melarikan diri. 어느 날은 이 친구가 마약도였어요. Dan ternyata suatu hari nanti ketahuan dia bernarkoba. 안 돼요. Dan tidak ada satupun yang bisa 근데 menyelesaikan. 이 아이가 자기는 안 그러고 싶은데 자기도 모르게 뭔가가 나를 지배해서 나를 이끌어 간다라는 거예요. Dia berkata bahwa sebenarnya dia tidak mau begitu, namun seperti ada sesuatu yang menggerakkannya untuk melakukan itu. 엄난의 영이 사로잡힌 거예요. Dia terikat dengan roh 이 percabulan. 친구가 복음을 받고 하나님께 기도하기 시작해요. Akhirnya dia menerima Injil dan mulai berdoa pada Tuhan. 그 친구가 점점 치유받기 시작했어요. Akhirnya dia semakin hari semakin disembuhkan. 예수 십자가 보혈의 은혜가 아니고는 해결할 방법이 없어요. Kalau bukan dengan darah Yesus Kristus, maka tidak ada solusi atas masalah di dunia ini. 저는 이 귀신에게 고통당하는 사람들을 만날 때 특별한 어떤 행위를 하지 않습니다. Ketika saya bertemu dengan orang yang kerasukan roh jahat, saya tidak akan melakukan sesuatu yang spesial. 막 소리 지르지도 않아요. Saya tidak akan meneriaki orang 나가라 itu 들어가라 그런 것도 할 필요 없어요. atau keluar dan lain-lain. 조용하게 하나님께 찬양하고 경배드립니다. Namun yang saya lakukan adalah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan 하나님 말씀 찾아서 같이 읽어요. dan membaca firman Tuhan. 예수 이름으로 함께 기도합니다. Berdoa dalam nama Yesus. 급한 상황이 됐을 때는 제가 결박기도도 하고 또 이 친구를 위해서 사단의 권세를 꺾는 기도합니다. Namun kalau misalnya berada dalam masa-masa genting, maka saya akan berdoa pelepasan untuk orang 근데 itu. 저는 24시간 이 친구와 함께 있을 수 없어요. Namun saya tidak bisa bersama orang yang sakit itu 24 jam. 여러분 예수님 어디 계십니까? Di manakah Yesus? 내 안에 함께 하시죠. Di dalam kita semua. 24시간 성령 하나님께서 함께 하신다는 것입니다. Bahwa selama 24 jam Tuhan itu menyertai kita. 예수 이름으로 기도할 때 내가 어디에 있든지 어떤 상황에 있든지 나를 도우시는 하나님이라는 거예요. Dan dimanapun kita pergi dan berada di situasi apapun, Yesus selalu menyertai dan menolong kita. 그럼 막 쫓아다닐 필요 없습니다. 대단한 사람 쫓아다닐 필요 없어요. Kita tidak perlu mengekor-ekori orang yang hebat. 어떤 때는 제가 착각을 할 때가 있습니다. Ada saat-saat di mana saya salah 와, paham juga. 귀신이 떠나갔어. Contohnya, wah, roh jahat itu 예수 keluar. 이름으로 기도했는데 이런 역사가 일어났어. Saya berdoa dalam nama Yesus dan terjadi kuasa besar ini. 좀 제가 살짝 교만하려고. Dan pada saat seperti itu kadang saya menjadi sombong. 저녁에 갔는데 제가 완전히 무너져 버렸어요. Namun ternyata waktu pada malam hari saya yang akhirnya 분명히 오늘 낮에 귀신도 떠나가고 역사도 일어났는데 저녁에는 제가 완전 어둠으로 사로잡혀 있어요. Pada siang hari saya yang mengusir roh jahat dan kuasa itu keluar, tapi pada malam hari saya yang marahan terasa 제 마음에 교만한 마음이 확 들어간 거예요. penuh dengan kegelapan karena hati saya masuk kesombongan. 얼른 예수님이 주인이십니다. 고백하고. Dan akhirnya saya langsung berdoa, Tuhan, Engkau adalah Tuhan saya. 여러분이 특히 전도 사역을 하고 잘 들으세요. 예. 여러분 전도 사역을 하고 기도할 때 여러분 잘 생각을 해야 됩니다. Terutama ketika kita berada di lapangan penginjilan, kita harus ingat satu dengan baik. 어떤 기적과 능력이 나타날 때 반드시 영광을 하나님께 돌려야 돼요. Ketika ada suatu mujizat atau karya penyembuhan terjadi, kemuliaan itu harus kita langsung naikkan kepada Tuhan. 내가 복음 전한 거 아니에요. Karena bukan kita yang menginjili orang itu. 내 말 듣고 예수 믿은 거 아니에요. Dia percaya Yesus bukan karena kata-kata saya. 내가 복음 전했는데 이 사람이 살았어. Contohnya seperti, saya menginjil dan orang ini langsung bertobat. 내가 예수 이름으로 기도했더니 이 사람이 치유됐어. Saya menginjil dan orang ini langsung disembuhkan. 거기서 내가 빠져야 돼요. Jadi kata saya, aku itu yang harus dihilangkan. 누가 높여져야 됩니까? Karena siapakah yang harus kita tinggikan? 하나님의 이름이 높아져야 돼요. Nama Tuhanlah yang harus ditinggikan. 아멘. 예수 이름 앞에 사단이 무릎 꿇는 것입니다. Karena di bawah kaki Yesus, kuasa iblis bertekuk lutut. 많은 전도자들이
이거 못 해가지고 무너져 버려요. Banyak para penginjil tidak bisa melakukan ini sehingga mereka runtuh. 어떤 사람 삶이 무너져 버려요. Ada yang runtuh hidupnya. 큰 분명히 능력 일으켰는데 마지막에 말로에 좀 이상하게 되시는 분들도 많이 봤습니다. Padahal dengan pasti melihat bahwa mereka mengadakan mujizat besar, namun ternyata semua itu hilang begitu saja. 하나님의 방법 곧 예수 그리스도입니다. Cara Allah adalah Yesus Kristus. 주님만 영광을 받아 주옵소서. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak dipermuliakan. 아멘. 주님만 높여 주시옵소서. Hanya Engkau Tuhanlah yang layak ditinggikan. 여러분이 이번 고난 주간에 부활 승리하신 예수 그리스도를 온전히 바라봐야 됩니다. Mari kita semua lihatlah Yesus Kristus di tengah-tengah minggu sengsara ini. 성경대로 죽으시고 성경대로 사흘 만에 살아나셨습니다. Karena dia mati sesuai dengan firman Tuhan dan dia bangkit sesuai dengan firman Tuhan. 로마서 5장 17절에 한 사람의 범죄함으로 말미암아 사망이 모든 사람에게 임하였습니다. Dalam Roma 5 ayat 17 berkata, oleh dosa satu orang maut berkuasa kepada semua orang. 한 분 예수 그리스도를 통해서 우리가 사망 가운데서 살아났어요. Namun oleh satu pribadi yaitu Yesus Kristus kita telah dibebaskan dari 우리가 maut 새 생명 얻은 자가 됩니다. dan telah menerima hidup yang baru. 이제 왕노릇하는 것입니다. Dan kita pun menjadi imamat yang rajani. 이 복음의 비밀을 여러분 전가하는 것입니다. Dan kita harus bisa memberitakan Injil ini kepada orang lain. 그러면 여러분 가정에 하나님 나라입니다. Dan percayalah bahwa kerajaan Allah akan turun atas keluarga Anda. 여러분 가는 곳마다 생명의 복음이 전거돼요. Bahwa di mana kita berada, di sana gerakan Injil akan terjadi. 여러분 매일 고백하세요. Setiap hari katakanlah, 복음으로 행복한 자 되게 하소서. saya orang yang berbahagia dengan Injil. 여러분 현장에 하나님 나라의 임하게 해달라고 기도하세요. Yang harus berdoa bahwa kiranya kerajaan Allah turun di lapangan Anda. 여러분이 왜 예배 못 드립니까? Mengapa kita tidak bisa 왜 beribadah 말씀을 dengan 못 baik? 듣습니까? Mengapa kita tidak bisa mendengar firman? 우리 아이들 보니까 하루에 유튜브를 어떤 날은 4시간도 보고 5시간도 봐요. Kalau melihat anak-anak saya, anak-anak itu kadang mereka menonton YouTube 4 jam atau 5 jam 못 보게 sehari. 하면 짜증내요. Kalau dilarang mereka marah. 근데 예배 1시간도 제대로 못 드려요. Tapi ibadah 1 jam pun tidak bisa dengan baik. 여러분 극장 가면 영화 얼마나 봅니까? Kalau pergi ke bioskop berapa lama menonton? 2시간도 보잖아요. 2 jam bisa menonton. 여러분이 많은 시간들을 할애하는데 말씀과 기도와 전도의 축복 속에 내 삶을 드리지를 못하는 거예요. Jadi kita menghabiskan waktu banyak untuk hal-hal lain, namun untuk ibadah, untuk Injil sedikit saja yang kita 왜 pakai. 그렇습니까? Kenapa? 황폐해져 있어요. Karena sebenarnya kita mengalami kekosongan. 저 요 1층에 화분을 좀 심었습니다. Di lantai 1 saya menanam tanaman. 이쁘던가요? Cantik nggak tanamannya? 네. 지금은 별로 안 이뻐. 나중에 또 이뻐질 거예요. Mungkin sekarang tidak terlalu cantik, tapi akan cantik nanti. 근데 그 화분 하나 심는데 그냥 대충 꼽는다고 사는 게 아니에요. Jadi untuk menanam itu tidak mudah hanya dengan langsung tusuk aja ke 제일 dalam. 밑에는 굵은 큰 돌을 이제 넣어요. Pertama-tama paling bawah ditaruh batu-batuan 그리고 keras. 작은 돌을 넣어요. Baru batuan kecil. 그리고 마사토라고 이렇게 약간 모래 말고 비슷한 뭐가 있어요. Kerikil. 네, Tomato. 그리고 거기 위에 이제 흙을 탁 놓는 겁니다. Jadi taruh batu keras, batu kecil, habis itu 그 kerikil, 위에는 baru tanah. 좋은 거름이 되는 걸 딱 심어요. Dan di atasnya itu dipupuk. 그러고 나서 이제 나무나 꽃을 딱 심는 겁니다. Barulah tanam pohon atau tunas atau 그래야 apapun itu. 식물이 잘 자라고 또 열매를 맺죠. Karena itulah caranya untuk tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah. 맨 땅에다가 흙 파가지고 꽂아 놓으면 어떻게 됩니까? Apakah yang terjadi kalau misalnya hanya ditanam begitu saja di tanah? 살아는 있는데 힘이 없어. Mungkin dia bisa bertumbuh tapi tidak akan kuat. 왜요? Kenapa? 뿌리를 내리지 못하고 영양분을 받지 못하는 거예요. Karena akarnya tidak menusuk ke dalam dan tidak bisa menerima nutrisi. 여러분이 은혜 받으려면 여러분이 마음에
여러분 중심이 옥토바처럼 준비되어야 됩니다. Jikalau kita mau benar-benar diberkati dengan firman, kita harus mempersiapkan hati menjadi tanah yang subur. 여러분 은혜 받는 사람들, 응답 받는 사람들 특징이 있어요. Ada orang-orang yang selalu menerima jawaban. 준비된 예배드려요. Mereka selalu mempersiapkan diri untuk 예배를 ibadah. 준비합니다. Mereka mempersiapkan diri untuk 헌금도 그냥 beribadah. 지갑 열어 있으면 내고 없으면 말고 그렇게 안 해요. Dan mereka juga tidak hanya sekedar beri persembahan kalau ada uang, kalau tidak ya enggak. 응답 받는 사람들은 헌금도 계획하고 준비합니다. Karena orang-orang yang orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka merencanakan persembahan mereka. 그래 여러분이 응답의 그릇을 준비하세요. Dan juga jadilah orang-orang yang mempersiapkan bejana untuk jawaban Tuhan. 그냥 죽어서 천국 갈 사람들은 그냥 계셔도 돼요. Kalau misalnya cuma mau mati dan masuk surga saja ya silakan. 여러분 하나님이 예비하신 상급을 여러분 받으시기 바랍니다. Namun saya berdoa supaya kita menerima upah Allah di sorga. 저는 주님 앞에 갔을 때 듣고 싶은 말이 있습니다. Waktu saya bertemu Tuhan di sorga, saya mau Tuhan berkata kepada saya, 착하고 충성된 종아 잘하였도다. hai hambaku yang setia dan taat, engkau telah bekerja dengan keras. 그 말을 듣고 싶어요. Saya mau dengar itu dari Tuhan. 여러분은 하나님 앞에 가서 어떤 소리 듣고 싶습니까? Bagaimana dengan Anda? Apa yang ingin Anda dengar dari Tuhan ketika bertemu di Tuhan di sorga nanti? 바울은 고백합니다. Karena firman Tuhan, Paulus berkata, 내가 빌립보서 1장 8절에 예수 그리스도의 심장으로 너희 앞에 나왔다. bahwa aku datang di hadapanmu dengan hati Kristus. 얼마나 너희를 사모하는지를 하나님이 내 증인이시다. Sebab Allah adalah saksi seberapa besar hasratku padamu. 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. Dan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 그리스도의 심장을 가졌습니다. Anda adalah orang yang memiliki hati Kristus. 아멘. 그 심정을 가지고 영혼을 사랑하고 현장으로 나가야 돼요. Dengan hati Kristus itu mari kita mengasihi jiwa-jiwa. 여러분 일하면 죽는 거예요. 그냥 일하면 안 됩니다. Kita tidak bisa hanya sekedar bekerja. 얼마나 피곤합니까? Itu sangat melelahkan. 일주일 내도록 일하고 주일날 와가지고 또 일하고 피곤해요. Karena sangat melelahkan. Sepanjang minggu bekerja, hari Minggu datang ke gereja bekerja lagi. 이 시간이 행복한 시간이고 살아나는 시간이에요. Namun ini harus menjadi waktu berbahagia kita di hadapan Tuhan. 여러분 교회 오는 것이 가슴에 설레야 돼요. Kita harus benar-benar hati kita itu harus berkobar-kobar ketika datang ke 교회 gereja. 오고 싶어서 막 가슴이 뛰어야 돼요. Kita harus benar-benar deg-degan kalau mau ke gereja. 여러분 주중에 이 강단의 말씀이 자꾸 또 듣고 싶고 응답받고 싶어야 돼요. Dan firman Tuhan yang diberitakan hari Minggu itu kita harus punya hasrat untuk mau dengar lagi. 이거 주보 이거 그냥 아무것도 아닌 종이에요. Mungkin warta jemaat ini hanya warta jemaat. 근데 응답받는 사람한테는 달라집니다. Namun untuk orang yang diberkati Tuhan ini berbeda. 이 말씀을 보고 읽고 찾는 거예요. Bahwa firman Tuhan ini akan kita baca, cari, dan 하나님의 dengar. 말씀이 뭐라고 하시는지 귀를 기울이는 겁니다. Kita akan menyendengkan telinga untuk mendengar firman Tuhan. 그래서 여러분이 예수 그리스도의 간절한 부탁을 받는 우리 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Dan saya berdoa dan memberkati, jadilah orang-orang yang selalu punya rasa hasrat untuk 예수님의 mendengar 간절한 firman. 부탁이 무엇입니까? Apakah yang menjadi permintaan Yesus? 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. 온 천하 만민에게 복음을 전파하라. Ia mau kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. 땅끝까지 내 증인 되리라. Dan jadi saksi sampai ke ujung bumi. 우리 말씀 한 군데 찾겠습니다. Mari kita cari satu lagi firman Tuhan. 고린도전서 15장 1 Korintus 15 55절에서 57절입니다. ayat 55 sampai 57. 고린도전서 15장 55절에서 57절 말씀입니다. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 같이 읽겠습니다. 시작. Hai maut, 사망아, di manakah 너희 승리가 kemenanganmu? 어디 있느냐? Hai maut, di manakah 사망아, sengatmu? 내가 쏘는 것이 어디 Sengat 있느냐? maut ialah dosa 사망이 dan 쏘는 kuasa 것은 dosa ialah 죄요, hukum 죄의 Taurat. 권능은 Tapi syukur 율법이라. kepada 우리 Allah 주 yang 예수 telah 그리스도로 memberikan kepada 말미암아 kita kemenangan 우리에게 oleh 승리를 Yesus 주시는 Kristus Tuhan 하나님께 kita. 감사하노라.
율법 앞에 서면 다 죄인입니다. Di hadapan hukum Taurat kita semua orang berdosa. 사단이 끊임없이 우리를 공격하고 넘어뜨리려고 하는 Dan 것입니다. iblis akan terus-menerus menyerang kita. 그런데 우리는 어떻게 승리할 수 있습니까? Namun bagaimanakah kita bisa? 우리 menang. 주 예수 그리스도로 말미암아 우리가 승리하는 것입니다. Karena kita bisa menang oleh Yesus Kristus sendiri. 아멘. 우리의 삶 속에서 그리스도의 증인으로 복음의 빛을 증거하는 증인으로 승리하기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati, jadilah saksi-saksi yang dapat menang dengan pemberitaan Injil Yesus 마지막으로 Kristus. 고백하겠습니다. Selanjutnya, mari kita sama-sama katakan, 마라나타 주 예수여 오시옵소서. Maranatha, ya Tuhan, datanglah kembali. 아멘. Amin. 이번 한 주간 고난 주간을 보내면서 십자가의 고난과 부활 승리를 누리기를 축복합니다. Saya berdoa semoga di minggu sengsara ini kita bersama-sama menikmati salib dan kebangkitan Yesus Kristus. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 나의 모든 죄와 저주와 사망의 권세를 이기신 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Engkau, Yesus Kristus, yang mati atas kami dan menang atas maut. 모든 주님의 백성들 축복하여 주옵소서. Kiranya Tuhan berkatilah seluruh umat-umat-Mu. 복음의 비밀이 우리의 가슴 속에 넘치게 하옵소서. Biar rahasia Injil-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami. 하나님의 말씀에 사로잡힌 자 되게 하옵소서. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berada dalam genggaman 강단의 firman. 말씀이 현장 속에 성취되게 하옵소서. Biarlah firman-Mu itu dapat kami pegang dalam kehidupan kami setiap hari. 이번 한 주간 십자가의 이 고난과 부활 승리를 마음껏 누리게 하여 주옵소서. Dan di minggu ini bantulah kami untuk bisa menikmati kasih salib-Mu dan penderitaan-Mu dan kemenangan-Mu, kebangkitan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus 하나님 Kristus 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah 성령님의 Bapa, 역사하심이 dengan karya-karya Roh Kudus, 마라나타 주 예수여 오시옵소서. dengan firman Maranatha, ya Tuhan datanglah. 날마다 믿음의 고백으로 승리할 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya berkat-berkat-Mu akan turun kepada umat-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.